پورے جنگل میں خونخوار گدھ کا راج تھا۔ وہ تمام پرندوں کی جانیں اور ان کے انڈے، کوئی بھی چیز وہ ظالم گدھ سے نہ چھوڑ رہی تھی۔ اس ظالم گدھ نے جنگل میں تمام پرندوں کو ڈرایا ہوا تھا۔ جب صبح سویرے گدھ اپنے گھر سے نکلتی تو تمام پرندے کی دوڑیں لگ جاتی۔ ہاں 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 ہاں، بھاگو بھاگو، جب تک دم ہے بھاگ لو، لیکن ایک دن تم نے میرے ہاتھ ہی آنا ہے، تم سب ایک دن میرا بھوجن بنو گے۔ وہ تمام پرندے گدھ سے بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن وہ اس سے کسی بھی طرح چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح دوسرے جنگل میں ایک چڑیا بھی رہتی تھی۔ اس نے اپنے گھونسلے میں انڈے دیے ہوئے تھے۔ جب اسے خطرہ محسوس ہوتا تو وہ سوچتی، اب میرا کیا بنے گا؟ اس ظالم گدھ نے میرے انڈے کھا نہ جائے، میں اس انڈوں کو کیسے چھپا لوں اور ظالم گدھ مجھے کھا نہ جائے۔ اسی طرح وہ اپنے انڈوں کو نیچے چھپا لیتی ہے اور سکون سے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوتی ہے کہ دیکھتی ہے ایک کوّا اس کی طرف آ رہا ہے اور آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کوّا بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ چڑیا اسے دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، ارے کوّے بھائی، کیا تم اس ظالم گدھ سے ڈر گئے ہو، اسی لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے چڑیا بہن، میں نے اپنے اوپر ہونے والا کون سا ظلم بتاؤں، اس خونخوار گدھ نے میرا پورا گھر ہی اجاڑ دیا۔ ایک دن میری پتنی اپنے بچوں کے لیے خوراک لینے گئی تو ظالم گدھ نے اسے بھی مار ڈالا۔ پھر میرے بچوں کے لیے دانا نہیں تھا، میں ان کے لیے دانا لینے گیا تو خونخوار گدھ نے میرے بچے ہی کھا لیے۔ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، اس جنگل میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے کوئی بھائی، میری بات سن کر تم فکر نہ کرو، مجھے اپنا دوست سمجھ لو اور اس درخت پر اپنا گھونسلہ بنا لو، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور بہت ہی اچھے دوست بن جائیں گے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ کوّا اپنا گھونسلہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ارے چڑیا بہن، تم یہاں اکیلی رہتی ہو کیا؟ تمہارے کوئی بچے نہیں ہیں؟ کوّے بھائی، میرے 2 انڈے ہیں، میں نے ان کو چھپا کر رکھا ہے کہ وہ ظالم گدھ ان کو کھا نہ جائے۔ کوّا کہتا ہے، یار تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد چڑیا کے انڈے سے بچے نکل آتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھوجن کرواتی ہے۔ ایک دن چڑیا اپنے بچوں کے لیے بھوجن لینے کے لیے جاتی ہے کہ گدھ اسے دیکھ لیتی ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے۔ چڑیا ایک درخت پر جا کر اپنے بچوں کو بھوجن کروانے لگ جاتی ہے اور گدھ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ارے واہ، آج تو میری قسمت ہی کھل گئی ہے، آج تو میں نرم گوشت سے اپنا ناشتہ کروں گی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے گوشت بھی نہیں کھایا اور میں بہت زیادہ بھوکی ہوں۔ ادھر چڑیا اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے بھوجن لینے کے لیے جا رہی ہوں، تو آپ لوگ باہر مت نکلنا ورنہ وہ ظالم گدھ آپ کو کھا جائے گی۔ جیسے ہی وہ باہر جاتی ہے، اس کے جانے کے بعد گدھ ان کے بچوں کو کھا جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد جب چڑیا اپنے بچوں کے پاس آتی ہے تو ان کے بچے نہیں ہوتے اور وہ کوّے سے کہتی ہے، ارے کوّے بھائی، میرے بچوں کو کس نے کھایا؟ تمہیں کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے تو بتاؤ۔ کوّا کہتا ہے، مجھے نہیں پتہ، میں خود بھی بھوجن لینے کے لیے گیا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے یہ ظالم گدھ نے ایسا کیا ہوگا۔
अब हम दोनों मिलकर इस जालिम गिद्ध को नहीं छोड़ेंगे। और वो एक जगह पर छुप कर बैठ जाते हैं। जैसे ही जालिम गिद्ध दोबारा उनके घोंसलों में आती है तो कौवा और चिड़िया मिलकर उस गिद्ध को मार देते हैं। ये कहानी है उस जंगल की जिसमें एक दरख्त पर चिड़िया ने घोंसले में 2 अंडे दे रखे थे। चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी और सारा दिन अपना भोजन इकट्ठा करती रहती थी। चिड़िया अपना तो भोजन इकट्ठा करती ही रहती थी, लेकिन साथ में दूसरे परिंदों की भी मदद करती थी। चिड़िया के अंडों से 2 नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए थे। चिड़िया रोज़ की तरह निकली होती है कि उसे एक घोंसले में चील के बच्चे नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। बच्चे, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? हमारी माँ खुराक तलाश करने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं। ओहो बच्चे, तुम परेशान ना हो, मैं करती हूँ कुछ तुम्हारे लिए। चिड़िया वहाँ से उड़ती है और चील की तलाश में निकल पड़ती है। उसे एक जगह चील मरी हुई नज़र आती है। ओह खुदाया, ये क्या हो गया? मैं अब इसके बच्चों को क्या जवाब दूंगी? वो क्या सोचेंगे? चिड़िया वापस चील के बच्चों के पास आती है। हमारी माँ किधर है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? बच्चे, वो दूर गई हुई है, वो कुछ दिन बाद आएगी। तब तक उसने मुझे आपका ख्याल रखने का कहा है। चिड़िया बड़ी मुश्किल से उनको अपने घोंसले में लेकर आती है। मम्मी, ये कौन है? तुम इन्हें कहाँ से लेकर आई हो? बच्चे, ये तुम्हारे भाई हैं, हम इनका मिलकर ख्याल रखेंगे। फिर चिड़िया उन बच्चों के लिए खाना ढूंढने चली जाती है और जब वापस आती है तो उसे चील का एक बच्चा मरा हुआ और एक ज़ख्मी मिलता है। चिड़िया बहुत परेशान होती है और अपने बच्चों से पूछती है कि ये किसके काम हैं। मम्मी, ये कालू कौवे के काम है, उसने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये काम किया है। चिड़िया गुस्से में कौवे के पास जाती है और कहती है, कालू कौवे, उन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उनका खून कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम जिनको साथ लेकर आई हो वो हमारे दुश्मन के बच्चे हैं और आए रोज़ वो हमारे बच्चों को मार देते हैं और तुम उन दुश्मन के बच्चों को घरों में पाल पोस कर बड़ा कर रही हो ताकि वो हमारे बच्चों को आराम से खा सकें। कालू कौवे, ये तो बच्चे थे, इनका क्या कसूर था? तुमने ठीक नहीं किया। कौवा गुस्से में आ जाता है और फौरन चिड़िया को मारना शुरू कर देता है। दूसरे परिंदे भी चिड़िया के पास आते और उसे तंग करते थे। चिड़िया, तुम ये ठीक नहीं कर रही, उनको जहाँ से लेकर आई हो वहीं छोड़कर आ जाओ। मेरा काम खिदमत करना है और मैं वो करती रहूँगी, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ कौवा सब परिंदों को भड़काने में मसरूफ़ होता है। देखो भाइयों, ये चिड़िया क्या कर रही है? उसी को घर में पाल पोस कर बड़ा कर रही है जो हमेशा से हमारे बच्चों को खाते आए हैं। कौवे, हाँ कौवे भैया, कल को ये बड़े होकर हमारे ही बच्चों को खा जाएंगे। हाँ तो भैया, तुम मेरा साथ दो, हम इसको जंगल से निकाल देते हैं। फिर सब परिंदे चिड़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो चिड़िया, हम आखिरी वार्निंग देते हैं, तुम इनको वापस छोड़ कर आओ, नहीं तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे चिड़िया, तुम हमारी बात मान लो या ये इलाका छोड़कर चली जाओ, हम अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता नहीं देख सकते। चिड़िया बेचारी मरती क्या न करती, इलाका छोड़कर किसी और जंगल में बच्चों को लेकर आ जाती है। वक्त गुजरता गया और सब बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर एक दिन चील का बच्चा एक कौवे को ज़ख्मी हालत में उठा कर ले आता है। चिड़िया उसे पहचान जाती है कि ये तो वही कालू कौवा है। ये जंगल में ज़ख्मी पड़ा हुआ था और मैं इसे उठा कर ले आया। चिड़िया ने कौवे की खिदमत की और वो बिल्कुल ठीक हो गया। कौवे मियाँ, कुछ याद करो,
तुमने जिसकी वजह से मुझे निकाला था उसी की वजह से तुम आज जिंदा हो। हाँ चिड़िया बहन, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुमको जंगल से निकाला था, और तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम जंगल में वापस चलो। कौवे भैया, एक बात याद रखो, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका माहौल उसे अच्छा या बुरा बनाता है।